watukufu washilizi wa Comor Info siti junda hunu Paris harmenti ya Faransa ikaongeonishi yao zinji ranzizi lo hunu ndani uja ubonze. Usiku leo riundwe bahati ya onana dasini waziri wa hizi habari za ndani Mohamed Daoud alias Kiki de la République ikaongu joja ronesi mbabi husuzi la activité zanti zendao husuzi la dhamana yani kiloze handani ngadone na mlaulia bwana ministre Ranza Rijue handani azma hindini wazitranziani ranzo mrengo ezo dhamana zao za waziri waziona ukaya wakati unu wa Komori ngwazionao manufano usoni mwaho uziona ngabo marunda harmo usoni rijao pa ya wada ninga rjobe shela marhaba nyinyi hamjemjone njue izwekao arfanyaro ministeri wazimana ekipu shazona kanzanole zendo kabano zianzima rengao sidirjo wona ukayangi izo njema ugizo bi emaraia ndo lazima jije waonese ukaya zinu sezifanywa zinu garjiboni izo zinu kartujibani izo yo nukutwa ndani she muhimu ka izo sirfanyao parapor na ula uoni aula uwezo wa reso daula ya utrase ne plan d'action circale kasina za activite hizo karisfanyao a faida ya wakomor abudha mnatungi nzima armo departement lazima rifanya namna ukaya rifadhe maraia nezemali zao rifanya namna ukaleo ezezi za mikoani daina wa decentralisation ike effective rifanya namna ukarishide risove wa Komori harumwaye mivayo rifanya namna uka matangazo harumwensi olio sinadhama nayo yashinde yakae haina mkomori ajue ezijiro harumwensi yabo wari abo fanywa no wozinji wakomori ajijeo husu ikade security husu kade amani harumwensi kade husuye decentralisation riambao izo pia kanzo wakati mwinjisha muhimu aminioka izo rifanya resultat ngazoni hao wajamba tidasisha danyi hasuala la bili bwana ministre ikaulu ngalenda harmo makomore edise diaspora walobonze ikaw tambuzinji ngolio kawo ngwado na uzihunda ikawa sawa sulunu masiwanu susan unu prefecture ikangwa nzo waje wa egalize makertasi yao ka extrait na zirwajina eze tambuzinu iziwa para wanyanyasi walobonze huja na wakati ngosho tembro kaziti wakati mibadili mbabi ya kinoti heze extrait zonti pianga zindaona ukaya baka bajanji ya fikra za numeni za utomo muharbati unu haini mwana mkazi mkomori ujuhuja je yatahe yala mehutajo yahe banuntijua he zinongozi bire amani yashinde ziwaswili ndoa armai hadisi deni ukawa nyase diaspora anabagomba di makomori wa hatu wajao banuntiju ikao unjini hao uja utaya makertasi yao uja urengeza makertasi yao abonjana ngo abiraho hunu prefecture shange banzi yao ngo nesawo yaukawe hijabanu uja harmatambu zinji yauka ila mihutajo yao wajo hanza uzifanyishia haraka katushinda uhundiania alafu yonge undanao hakwa kwa mstambu kalunti leo basi shada heni mwa uzunzenda na ujiri alafu ranza tanku yidi waziri wa weza habari za ndani ushinde uri benulie ndo usustambu zinu majeveka wacha si usana risahilishe eze azizahao anise demande zao shideri zijibu he ele lazima maintenant gabo namna ufanya ikamra jamaa nzojafanya extrait wa sharia lazima ushirespecte yo upande mrajina leo ikamra jangu tsa imprimer amba kabati yombe se izo ndizo kanza uzise watu uzisa banu problème des imprimer zino na mwele ndo nzima ino imprimer kao sisi derizifanya wala kana jobu msahaja ni mrato fanya za imprimer sino imprimer zilo sécuriser ikao ngaso hao ni shirika zije wanzi jo si usana hata batsikeriptire ya stock shana mwele yote na ukaleo ekaze imprimer ekaziti adani yote foti ya uka ya hatuhono uka problème mbili soit wala fournisseur gena retard yo jokir sha abukaja respecte ya contrat rafanya abanga penalité ikao si ujomdai soit les imprimer ekazi ja ngabaze procedure za lazimu zidungwa shawana sima jevengo tsoanza waja basa wa parse imprimer abasa zinwozi sabasa yo atafana tsoke kiri yuke kiri
donc sasa usana risailisha zao iliboko mbre hija ya hunde ezenongo enamna ya stahiki surtout karijo problem maintenant izo rafanya doka rifanye watike puniri ya heze imprime ricrée procédure za nyumeni mona basa inoti mpaka zifanya moroni ema meringo jo wazisinye iyo ausailisha yema indiri shaizo ranzori fana ro ministère ranzori wasili armanivoka iyo joka tsa extrait mpaka tsoja huno garjoka informatiser ta civil ini joka tsaha aba partir ya ze renseignement jo ikari recreo site ono ministère ikaya rishili iri informatize kejorenga wakati sha objectif risailisho ando ukeo haho au ke Faransa ou demande extrait uambie malanzo ibeho shanganzo mitwala yasafanywa na zinjiri kesuri sécuriser nongo voilà à peu près ene namna shakara tuja tufahamu sajaja chao kani bahano imprime diaspora ikaya o wakati nunga wanao ndungoza numeni sasa zanjia banu tsiju sonu uswarma yanu mapano yalo mondiani na nazanumeni zanjia banu tsiju shao hendelea harmoi maha yabira e permia ho ya shikomoru kwa ujua urumia harma enti ya Faransa shahuja anzali yujarmwenzi haja haizia eba harma zinu aktivite zifanyishi hao abaha ujarma zinu kodi na ujazinu zonti bainu shwaba hatena ya ukaya e permia mkumoru nga yurumishiha unu Faransa ya wami kama zonabia na wanzima za handani ya murekebesho azaliti dazie permia kumari turele Faransa hawo darangi kirtasi ya sinye uchabe kaya izo ndapo serikali ya Faransa ndo nakangwa ziao nabuka yato zia paske wa juamu shangwa onesha tsongeza wazia leo na kubalani bo karate mkana baraka bamruti na usujwa balagari kodo Faransa atwa permis bangi na permis raboka usujwa balagari uparsomno balagari ede ate kodiwe katsuijua yabo wajibu na bantu balagari la no nziro ila no za security zilo bala abo wajibu serikali Faransa warengeza nzima zaha sisi watu warambwa hizo arjoka ya hizo Faransa wafanya haki kwa lazima wajuze serikali wa uzise pourquoi shara nzono kwa par exemple ndaina na permis andabo ndriani ya ulona permis ambayo ni segara namna kadha sojua donc warengeza nzima hao shayo ngarna bi rekebesha namnaje karekebeshao au revise kodi yatu kodi la route rifanye ikarma ze norme international monsi ardisena rirengazma ritenziani rifanye izo kao ngizo bonza heliboko kabano mtsona juziri trace bonsi marquage sol ila ambayo ya mapieton e mataximani au mazofera eshinusha inu nishin kwa daka ujua na bongo na permis na balazila izo ngizo bonza hiyo yabo garjoka ula mwao donc il faut créer des conditions materializa ukaleo namna mdubalo gari hunu izojona hunu izojona manga wakati huo hiyo devoir yatu redemande ka bon anu sisi ngaso norme international amande heli mlio rijoka mriaju ya circule ne permis wakene ko ne modalité za u changer permis yatu e kam ngarmati simpaka Faransa bai wanojoka na Afrika wi changer uruleyo wani rishiderike na eze kriterizo reponde mwana juziriti ya fehun wala mwabaka uno mwenje uno hindi wala mbari zila je de lumière hani namna ukale wa komori lazimwa ilewe ezilo bonze yabo ngiwanze ndo azienshi ifok kari revoyer code presque ça isa ngejo wala au parlement ende adopté wakati hiyo Faransa leo kutsina droka na telefone no balagari shahunu yote problem ngona telefone Faransa kakuja tamka nagore malama ndahunu ani izono boko anzo rikesawa nezensi hizo heliboko eze karta zatu zirekonesewa hiyo tena shokati ulabo wafanya na hii sha bisiwaka na zerezo za hao sisaba taino ngaranzo rekebeshe sha anzo rike honor walewa sha wala prezaliti damba ukaya zizilo zondrabo hii politika mambo wantu shetse problem
wana ministri wakati uno ngadona uzisa uka mwezi ntura la nizo huja rikari hunda na dasi na asi député wa he parti jua na Ibrahimu Mohamed Soule ya julele dina la papa kawinge SG harma e parti jua haronesa ya ukaya e ministère de l'intérieur imzia ukaujitamka uendelea harma e radio national na de radio Comor ukakana ujo ujitamka na ika jamba daewa eche ba sha e serikali hususan de ministre de l'intérieur izia e ma position enda wajitamke hamwe radio ya daula wambezi la fikra zao yabo lazima yoshabaha tanki rijaru parsa wewa webanu abo besingu joshinda ornike unjua maelezo uswa harma ezenongo za député arambia uzo uka zinu kweli zinu zambishia karadhi kan baraka babano mimi wala mdu joishi andrapo shamdu kajiona andrapo yo monti ndani tsikana urekebeshe wala wala si député mzawani wala député ulio abasa maana mabasa député na hizo kazi rendo wala ngi en fonction rahimanda yake jahisa shazo nazo nambi kaja paro jantsaha ndambe ukangwa zarongortese na baka kuna ujahenda wala kaja paro enda ortesenda mwango zarongo ya zilo sandrabo walewa sandrabo wana japaro to amri kwa ila radio nationale haini mdu yene fursa henda ndia ya jelizar me radio nationale maintenant ujambe ukabala tsimzia sandrabo chamzia zabarinji na wada député wa nation ya voteo pour représenter peuple ikaya kajenda kangu iyo ndo ngonyiro jina shaka japaro zilo unaelewa wala tsabekabo kabati nafikiri wewe ngonote lokati mwenji kabandro wenji wapo si wajitekeleza ngebala mimi naambia wawende nazia woi sidena namna hiyo wala suala ikao ngando tena harmo waziri yabira yaka harmwenzi nuyo sha yakaya he parti jua na bwana Fahami Said Ibrahim ikao haka harmwenzi wakati mkataba wa he Komori ni Alcator au champion ani c'est-à-dire uzia utolabanu shawe ujayasie arma enzi akaujunda arma televiziyo ya hono Alcator ngone soka ngena tukifu ani ngone mwandu wa tukiwa umenyo msharikiano wa hensi ya Komor ni Alcator babo watu singa tukutari jelize namnaje na ye hakayabo wakati izunungozinu ani zakaupangwa arma enzi shiabo tafadhali kan baraka bawe mtu mustarabu ngao Komori ngojozi jiriwo ngo wanawezi fanywa utaye swala jira jina uzise shailo wakati za jiri serikali warenge azma watoa communique elewa ikakuja ishia enda itsayo ishie ukazoa ndo ishie shaizo serikali hamba yarme communique hizo ndizo rudungao kana unji arma ndongo za details ndo jina tena kapati jawabu kurana ila serikali lwato wakati unu ngarinjao haruma asisi ikawiwa badi ilwa muhanywanyi mu wanadamu pia hususan haruma uwenji wa imaraya uwenji ngwamba ukai asizinu ngaiju ibadili sharia hauzia etornante bwana waziri haruma mambo wambo umunzianiho kweli ze fikra zenungizo dizo za imara ya wambao haunu mabubai ulonziani asizinu ngio na maronda marwajina batsina ukai ingezi yawe tornati anoye bahati wao dabokamba ka umambo shayotse kweli yendo byambia ka asizi ngejo ka uto tornati kana kachibano iyo hadisi wandu ambao wanakiombe ka umambo shazo ranzora ambia mwezi asizi mwelewe anoye tsi hatu yino Faransa abasangu haruma 5e Republique wendao ya waka ya mayara ruyane hata sisi hunu rikarmere ino Federal Islamiki rijartarmo Union de Comores d'abord kanzamo lekeza sizizino ino tsifikira ya president Azali wakati weze vote suite ya za faire za jira réunion mois d'août wajue mouvement ba 11 août wakati rakadar mwa election
si makandida e mouvement wa jawari wana waritaka result fanya ze vote ili rijao fanya bila wana nge bila nge joka fanywaje kwamba wao wakautara fanya bila bila ndai bila marto ngela rusoma de tournament joka bakabo ngelazimwe manda ya kilulu hise pia ranzi rijueza ajira kabano bila ufanywa ikaye exercice hisa ndabanda ko fasha ndo kufanya mbili yo monsi ngama kanda wakubali bakanga na rende rifanya bila ngabo bakanga na rimeze vote zibire ngo ni mwa preda zalile wa vote amba na rimeze vote zibire ze vote bo zabira eza jirindi lokaya azalika jwa batuti nafanye exercice na vote wa par rapport aux tabu za Komori tabu ya mwenje tabu anzia ifo ya unde réponse armaze quotidien za Komori ranzi aba sa hundunus ya réponse wala wazee wardi waja nganzo assise akubana organize yabo yo monti mo lokazi nti andogo za azali shauli haba sali lo dhamana wa henti ngilazima renge organize eza sizi yo garoda bikra behinti assise bila zahe mahamengo mine na mili ya independence ke jambo kaino assise ya tournanti awa assise ya ja sha bila abo heni mbano ya jiri ngilazima ndo kensi wame ezakiri onrua ameliore ezatukiri ribadili rijuelo bia fanyando da fanya nai sayo onro jena mna ya ukorisha ajoda wakensi armaze asizizo na izoke jabalwa he ni mndungu jojoka watawewe ngujwa ndabelele katiba lao elambe kama mimi mwanzo matangazo leo mra matangazo yakena mnai isayo onro kubaliana shaizo ranzo leo izo dio sirtsa hao sisi wabirma president wenjibano Ahmed Abdalla Ali Swali Ahmed Abdalla Shiaro Johari Taki Tajidini wendo Sambi Azaliranzi Sambi Ikililu walewa wawandru Shenda wa Romanzi ganzao jerifanye bila ya wandru wao iyo ndio sirta hao de gestu hanzi namna je ensi akahenda namna je zeno zafanyishia ezikanda hubi ngasinda hubi rione ezakiri rijue yafanyandro rijue yafanya nai ezai ondora kebeshi inti débat tournanti ba non il faut ebila ya gestion ensi hatu isahiyo ngarjo wana wanu kama bana tsotsa eze asizino ya fera hao abo wabesema wanandongo wajireproshoni hizo kama Afrique du Sud wakati iniambo apartheid ya hisa Mandela ya kansi ya jakre ile mpango kama wafanya verite justice et réconciliation wandu pia wamba ya kasami hilwa shaba hakansi mkonsonyo men donc leo kama watwanza assise was détourné za siti tournanti ya fasira bandrongo na ndongo jire proshoni hizo watwanza jezi kenti zambwa après na banu yo haki wakomori waju banunga bodde ni zafanywa armenti izo nizirumishanda walewa ka problem ya sisi ngabo ngo zinji ka problem ya mahakama ka problem ya corruption ka problem ya security hansi ka ndongo zinji de secteur pia fondo watu waliwaone ezajiri rionde solution chatsi de tournanti tonatio mengoni mwizo jeriwa tena ikasikia ngio adapte ngio njema ifai kejafai ikai lazima itolo wajuka watu watsudo hizo asizi makomoredo wajotoa ikai lazima ibaki makomoredo wajohansi kai lazima ndo revoye wanandrongo makomoredo wajo ambakana revoye basi wajo uzisiwa shakina tukirimba kento ha barje mimi waziri ngarato tonati wenda janio no yo markema clair assise inobila ya gestion ya théâtre pendant 42 ans yabo heni za jiri yabo arjowa sidiwa zawandi karma wakati uziro wakama mercenary bano kabana da motso ulo watu majuniani yabo basi msidiwa zikaba bano wakaezi bano mwandoso fumaja komsa msidiwa zikaya théâtre ino mwali epore ya mwali shia septembre kemvanga nyao epore ofini hone maji ezbarindi za jena mnaila
il faut on doit jouer gestion hensi yo do sisi mimi nionao kaya sisi ndio permete region ndogo zinji za tuka ujula haini akazamana lazima jeleze so pia wakomoro juu yafanyandro na yafanya naye wakimikonsi ya nyumeni tena karadhi mnatsoto mtiti no amini kanga sondo shidari kasi na shida za ushindari kana serikali ni armentin walewa ifuriken spirituali différence ya preda zalino asa Henry kabando wa changer constitution to kandidani wanzia ba referendum na revote yeti de namna ya ba ifondwa kenso hadisi watwali kazi za ushanje garo shanje kaza shao mwe ndo kanti wafikiri kabati nongo itouje hama hadisi timizinga na gagaga walewa wakati wakau kutuziba ndo kanti hadisi shao kati madba karaja waka problem nzuani wale karo kanti hadisi watike mizinga warengwa mizinga ili na vanu demokrasia kikanti mizinga kanti ya hadisi na maelezano donc yo mengo ni mweze faida za sizino lokanti watu wali hadisi yo kabati sio padeo walewa bwana ministre kaija usiku nu shukuli datiljo kazio zangozo jau zifanyishie rambua tena ukanga webanzi ya howenji tena wa tujibiwa ni asizi no ufanyishia ba mupande wao ni security ya henti wajipango wa namnaji ya ushindari securize batina ukawa njie balbala rumo mji au wanje tambo ndio viambia ukanga wajuka kabalbala au do viambia kanga wengi watu wanazia sisi sorambia esa yo rambia shazo ranzo rambia bano za sisi hizo zinazofanywa sisi ngadorenga mesure za wakomori shatse pa rapport za sisi dazi ndo fanya wabasa sisi hizo zinazofanywa normal mtsami ni kama joka problemu au mtsami ni kama au poswa jambia kanga wajoka jamenye za sisi ngo tanzo ambia ngo zitio rewa donc na rekubaliano kanga sina madhamana wajua kansi wa twali maintenant karna korenga mezuri tsazila za hindi kwa nini hadi sifanywa ngiwa komoroja uzisiwa karenga mezuri security ya hatu c'est pas par rapport à ça hizo da basaino wewe roho abantu leo tsonda mrenda huwa bonze bure basi javunzia nyumba wani ndongo kawaida ndongo normal shazi asizi ikawa nao kama mesure particulière za sécurité ya saudi za asisi les mesures jorengwa les mesures quotidiennes les rengayo usiku ya améliorer par rapport à vision et un plan d'action ya serikali chacun na njia mwaka ya parce que raminoka wa komori kwanza za asisi contrairement hizo ambao mimi tende nzuani tende mwali wanugona wanzao était pas posé seulement kabandolona campagne ya désinformation nzombeka yinuti asizi inu tournanti inu autonomia nzo tola ya masiwa sindio inu mandanzo ibajiliwa sindio wakomero wanzo wajue maisha haoje namnaje ya joko pangishia namnaje leo entiatu ijoko ndesiwa mahijao shamferi za opposition yo position wao kwa chubaliza fikra za wende insiasi za serikali ni za wakomori voilà donc kwa esprit ya opposition na serikali ba serikali ngwajukana opposition hao ya opposition wakena ino parandi e société civile wandu pia ngwajujo nda wende apana tanyinyi walewa ze parti kwa chenda wendo woneseze fikra za hao hangar sina question ilo muhimu sana uswa mwana matangazo na weba ikawe jukumu tena ngori wayo we waziri wa hizo habari za ndani ya ukaya ze radio ngozibayo hizo radio ngozibayo bakabati namna ya yurwajina ya uka leo mtangazaji au invite wa ruma imba ya matangazo yaje ya uzisiwa leo haja derape bakabati namna uka wandu wanu wao wafanyayo hizo emission zinu warungwa no radio ya calibre usha pakadi matangazo wa radio ibalo alafu kabati namna yonesa uka nzora ambia wandu wangar watsahao siardo wa Paris shaizo akanza walewe ile swala lao wala sema tangazo ça c'est important anuma tangazo izono gondar wa informe la population ezijiri wa romwensi wa eduke wa somise population
sha tena wa divertisse population wa furahishe sha matangazo tsiwa bandrabo matangazo tsiudia wandu bure vijara woni ndi kazirendo matangazo tsiutankodo tsiutauma ni baina tsina tsi mjina mji au bavuna bafu matangazo tsiudharau walewa asinansi ilona sharia iregiseo matangazo ikawe wengo aminigono kanga una radio kutuste hizo shamanzo fanyizo anzao ya kutuka robaya zindongode ziba yao sharia de shiba yao alafu dhamana walona zindongo hizo wale koba tsindami dhamana walona ze jukumu ya zindongo do kobaya wanomba SNPA ikawe no preferenge mesure bala tukabala sha hono kaya sécurité ne amani ya leba vulai ngilo menacé par rapport à nos cas zijirio wajibu arenge mesure conservatoire za tsongeza ye amanika donc wanu yo ma journaliste wandu wenji wa derapeo andogo za officieleo ujokubali wewe ndio radio ndio pizera wewe mbaba mzao bure ujofanya kuja joana alafonzo ribulie wandu wafanya ngamanda hizo wandu wane no walewa yabo mitelo wanzo uchi za usi radio kazi ndio wanzo uchi yo normal ka radio ila imete wangar tena gendarmerie wasignifilo ka izo mabao na maforme chaferi za udeya c'est pas mdukado insulte radio ti insulte wandu na kaza wandu ndabo wamete wangar waja wano sherishwa kanti disho siwa para 2 semaines après gendarmerie tsomba kashia namkeradhi abana nunsi anzori lele namduge sharia msi namsiri yusufu msi katari ziju namrekritike ile manzao shamtsambe ndrabo wala mtside wantu share jenda afanye pire wale kamru ya radio yo jokir par exemple mduge en direct hamba noga déraper c'est pas grave shawe radio utsorenga ila uyo utsodere jezeni wakati mwenda bala mahana tazira maba indrini jenge ntsujwa indrini walewa yabanuchi abungwe kisite wandu tsena wambilwa kutuzia zamana arenge zanzima zao singa sibanu préserver amani stabilité parce que il faut développer ni kakabati amani kena développer yata huko jonda nafasi kufanya interview bana kakabati amani botsi jwa donc na mwelewa hiyo matangazo liberté d'expression oui yo droit universel cha liberté d'expression yo c'est pour informer éduquer et divertir au andro liberté d'expression c'est pas diffamer au andro walewa et insulter au andro c'est pas ça alafu na mwelewka e liberté d'expression gaizi yao wanwe amani hatu ilo menase gaizi yao wanu amani hatu yandisao iyo ndongo fondamental ko karnau ulia wandu wafanya ndongo jotabal balarmensi mwanaweza jiri Rwanda ila radio alafu mwanzo fanya mada hizo na mkeradhi bayi kana ukiri wala hasuala la mwiso na desela rai bwana ministre uzinikao wakazi wa Komor warangalia bano amwaso Komor info anzima ayefikra hindi ya mwiso wa Johanza unikiwa Komor no anuye izora Johanza kwa Komor lazima wa Komor kama patient parce que azirfanya la sina equipe ya hatu wajokazi ya ministeri fanya witsenda mamiche ndabo njajo shinda shaino equipe walo yabo watsolala tasim tsana jio walo monziane walo mobiro ido itongeza wajao as resultat za ministère waonga lazima sisi wa shukurie parce que banema na nyinyi mlalao tranquille msiu hao davukao kwa tsulala davukasisi kartsulala ma collaborateur pia ngono wenyi mwero habana samjenza ngojo bakirendele donc wao c'est important riwa sadi ezazi wafanya awezo rambie wa Komoro kama pasia kaono mesure zirengwa lati mesure za watabisha zila mesure za wasaidia parce que sisi kartu fanya hizo andwanza hao dizilo mafaka nao unaelewa maana kama ndo ya msajaja il faut wakitula ordre de January tuangalia affaire ya machaya
tutsonje mwanzia na tsaba zima jabari jino. Donc il faut que ordre aba fasi yabo anzo emameri unaelewa ndo stay zianzima warengao ni zazo wafanyao wala wafanya hazi muhimu kwa gari salio lazima kwa maraia wake mapasia waelewe zeno hizo waakompanye kama na emergency ya mbani perda zalino no serikali todo jifanya wote sonti pia lazima recontribuer. Donc ni mrujo tsange kiasi ya ewa mabititi ewa nyenje wankile wa mvua mali pia rejer tsanganye riwasilia yo dizona jua ambaye naambia shawa ile yote na kaya sisi garjua kompanye emaraia riwasaidie rifanye zeno wikao dizo wafakana sha ndo nzima karnabu ile msaja ramati hatu yuke na ukiri onra ke makler kanzensi endendo ende hamaste ristewa jen ristemi conscience sharazansi resiste abo kabati tro ya mfanya msaja jafanya zwanzao kinyume na sharia yake sina kamadi au abud au black shapia si sauso ni mwashari wala yemego ni mwezi faida ziza sizinu ndaraken sirijwe namna zinazofanyishia wala hiyo ndio rjosen arisena rambao wanadamu wa kemakin wata fitna lau tiabalbala ramati baba maendeleo ya sohoka na huja arisena watu ali namna uhifadhi dini yetu ndio Muislamu arjula madhabi hatu mrata harati njie kabano ranzo jana dini zindo jina banu yake na ukiri wono. Donc garambiao ile fitna la nzoto kwa sijua shida wanendilo yode bado wajo saidianti wala haba nude ndio na ukazakifu mpango watu ikawa kabajima ni waziri wa hizi habari za ndani Mohamed Daoud alias Kiki Republic ngaromba Mwenyezi Mungu inshallah rije rimonde haruma zirwa jina na barnamaji zirwa jina marhaba.